Ni an ye wuli ka jɔ kɛ ka se k'i wele bibi na Côte d'Ivoire kɔnɔ Abidjan kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen danganiyara kan ka tila ka da la fɛn mun ye kunnafɛn bana ye i b'o de furakɛ n'an ko a ma ko jinɛ bana dɔw ko a ma ko damasa n bɛ fɛ k'i da dɔ la kunnafɛn ko ni jinɛ bana ko i ka se ka fɛn fɔ maaw yɛrɛ ɲɛna maaw k'a dɔn fɛn sugu min don. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Mahamadu sigilen don wagati na ka anw lamɛn mɔgɔ caman b'u b'u ka temps bila u b'u ka ciw bila ka sigi k'an ka kumakanw jateminɛ vraiment o de ye nin ye parce que n'i ma ɲɛ ko o ko la a jate ta ka ɲɛ ka sɔrɔ ka don a la alhamdulillah rabbil alamin kunnafɛn furakɛ an fana ma cun an kunna ten an y'a sɛgɛsɛgɛ de ka kisɛ bɔ a la ka sɔrɔ ka don a la kunnafɛn bana alhamdulillah rabbil alamin bana min don mina fɔ an lamɛnnikɛ jɛkuluw ɲɛna bi u k'a tu u kunna i sɔnna i k'a tu i kunna i banna i k'a tu i kunna parce que ka da kun jumɛn kan jinɛ bana ka ca bi duw kɔnɔ i bɛ se ka du kɔnte 100 ou bien i bɛ se ka du kɔnte du 1000 a tɛ du min kɔnɔ bi peut-être du 4 don ou bien du 5 sinon 900 kɔ bɛɛ a b'a a bɛɛ ka du kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin an bɛna don o kɔnɔ bi k'o ɲɛfɔ an badenw ɲɛna mɔgɔw ka jinɛ furakɛ tɛ kelen ye maa caman b'a fɔ k'olu ye jinɛ furakɛla ye kalon don o b'a a kɔnɔ dɔrɔn de ka mɔgɔw nɛgɛ k'u ka wari dun bon ne fɛ o tɛ ko laban ta ye adamaden n'i bɛ don ko o ko la n'i y'a dɔn k'a fɔ ko adamaden hakɛ bɛ sɔrɔ a la kɔfɛ i k'i yɛrɛ janto a la parce que an muru filɛ nin sɛgɛnbagatɔw ani maa minnu b'u ka wari ɲini wɔsi ni sɛgɛn na olu de bɛ ka anw sɛgɛrɛ n'an y'u ka zitɔnw minɛ k'a kari an kɔnɔ ka nkalon ta k'a d'u ma an y'a k'an yɛrɛ la mais ka kɔn o ɲɛ an fana bɛ min fɔ an badenw ɲɛna a y'a kɔnɔ jɛya tiɲɛ don muru namaratɔw ka ca tiɲɛ don muru bluffeurs ka ca tiɲɛ don maa trompelaw ka ca nka u k'a bila u kunna k'a fɔ anw fana muru su ni tile anw bɛ ka saraka bɔ ka Ala wele tari Ala bɛ ka mɔgɔ minnu ɲɛsin ma Ala bɛ se k'u mago dilan ɲɛ ma ne yɛrɛ même la kalo la ne yɛrɛ ma foyi bɔ saraka la o ye 80,000 70,000 a b'u kɔnɔ ko an b'a sɔrɔ ten ɲɛ ma an b'a kari an kɔnɔ ten o tɛ dɛ nka an dɔnbagaw b'an dɔn donc alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ fana tɛ se ka don Ala tɔgɔ la Ala tɔgɔ ka ɲɛ e bolo fo i bɛ tila k'i sago k'a la mɔgɔ k'i kabakoman filɛ o k'a sɔrɔ moriya yɛrɛ ko dama bɛ n'o t'i la dɔrɔn moriya tɛ sɔn i bolo wa a yɛrɛ tɛ ɲɛ i bolo yɛrɛ moriya mago bɛ fonisere la fonisereya la o k'a sɔrɔ i tɛgɛ labilalen don n'i ye mori ye k'a tɛgɛ jalen don a ka moriya kɔnɔ bilahi ngalena Ala la sigi k'a filɛ a malo to o ma kɔrɔbɔ n'i ye mori ye ko mustajabu b'a bolo ko client b'a bolo k'a bɛ se a ka baara la k'a ka baara bɛ ka ɲɛ a bolo k'a ta papu i bɛ taa sɔrɔ a ka tile journée kɔnɔ ou bien semaine kɔnɔ n'a ye 40,000 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ 20,000 kɔ bɛɛ bɛ taa saraka de la awɔ alhamdulillah rabbil alamin talata tɛmɛnen an bɔra yan an ye kuma caman kɛ yan an tilala ka kɔ sigi ka taga du kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin jamaw fana taara an sɔrɔ yen min bɔra o kulo b'a la ɲanga du sanuyalen don ne ka sani bɛ n disi gosi mana taa diɲɛ fan o fan bɛ n disi gosi papo anw tɛ namarakɛla ye anw tɛ don namara la an t'an sen don a la an t'an bolo don a la parce que o layidu b'an ni Ala de cɛ quoi a tɛ anw ni mɔgɔ cɛ nka an ka da la k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ tɛ laban fɛn ye donc anw bɛ tiɲɛ hakikaman de bɔ anw da la k'a fɔ adamadenw ɲɛna ni min sɔnna a la alhamdulillah rabbil alamin ni ma sɔn a la fana ayiwa bɛɛ n'i ka kanubaga tɛ yan donc Ala ka ni sababa bɛn mardi tɛmɛnen fo ka na se bi mardi ma papu i ka arajo kɛra sababu ye n ye banakisɛ min ta ka bɔ adamadenw kan Ala kulo bɛ na lahara jɔ don na Ala dɔrɔn de b'a da dɔn i ka arajo a kɛra sababu ye bi n ka furakɛli laban ni muso dɔ de ɲanga du bi ka baara dɔn bi a video bɛ ne kun ya a fɛn bɛɛ bɛ ne kun ya a laban ni muso dɔ de o y'a sɔrɔ ale ka jinɛ farinya ko jugu fɛ a bɔra fɔ a ka du kɔnɔ ka taa fɛ depuis sɔgɔma turu nana s'a ma kumana min na ne y'a n ka furaji in ta n y'a bɔ a kun kan yɔrɔ min na kunnafɛn kafiri ninnu sina ka don a la ten wallahi papa video bɛ ne bolo perebu bɛ ne bolo ne ka ko bɛɛ parce que tɛ namaratɔ ye n tɛ sɔn ye ma tiɲɛni kɛ kosɛbɛ
dabukaw bɛɛ bɛ n dɔn ne ye n ka sanga bɛɛ sɔrɔ dabu de n'i y'a ye bi ne bɛ Abidjan n bɛ ka n kan kɔrɔta alhamdulilahi rabbil alamin a daminɛna dabu bi n'i tagara dabu n kumana dabu radio so la n ka sani baasi tɛ n na n ma tiɲɛni kɛ dabu sini ni n tagara dabu o ka di ka tɛmɛ hali kununko kan a tɛ tɛmɛ o kan donc an kumana radio caman na fo ka taa se radio 13 wiliw ma anw ka dɔrɔmɛ kelen juru tan na kɛlɛ ma don ani ɲɔgɔn cɛ haramu ma don ani ɲɔgɔn cɛ wagatiw bɛ yɛlɛma di nka y'a ye farafin dɔ bɛ yen u mago tɛ ko min na dɔrɔn u b'u yɛrɛ curu o de kɔnɔ donc aw ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ si maa minnu ko k'an ye tiɲɛni kɛ an wele an ka sigi ɲɔgɔn fɛ n'an ye tiɲɛni kɛ fan min fɛ i t'o jira an na donc radio si juru tan na an ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ si anw ka sani an mana taa fan o fan donc an mana taa yɔrɔ yɔrɔ a ka da la k'a fɔ an n'an ka tiɲɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo donc anw tɛ kɛlɛkɛla ye wa anw ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ jango alimentaire an n'u ka di ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan bi ne ye n ka fura laban kɛ ni muso min ye Fabo n'i ko i dalen tɛ kunnafɛnko la i bɛna da la o ma kɔrɔbɔ bilahi ala kulo b'a la n ye kunnafɛn ninnu furakɛ k'u minɛ kumana mina n'u jigi tigɛra o dabali banna o t'a dɔn o bɛ min kɛ ne k'a ma n ko kunnafɛn ninnu ma n ko a ye bana joli de bila muso in na o ko ko sayi k'anw nana depuis sɔgɔma an y'i kɔrɔbɔ an dɛsɛr'i la nka an ye bana hakɛ min bila muso la o ye bana 4 de ye n ko bana 4 na o ye jumɛn ni jumɛn ye a ko bilahi k'u ye sida bila muso in na k'u ye sida bila a la n ko ni mun ani a ko siyɛntiri u ka bana dɔ bɛ yen ko siyɛntiri k'u y'a bila muso in na n ko ni mun tuguni ko kunkolodimi n ko a 4 k'u y'a kɛ jugu sago ye a ka furu barika t'a la bilen diɲɛ bɛɛ tigɛlen don a la n ko mɛ a b'o kɛ ka da kun jumɛn kan muso ne ye mun k'aw la a ko foyi ko mɛ ko musow ka mɔgɔw dɔ de y'anw ci ko anw adamadenw anw man ɲi o la kuma bɛɛ n'i ye jinɛw minɛ jinɛw laadiriya b'u la jinɛw bɛ maa faamu jinɛw an ka da la k'a fɔ anw adamadenw yɛrɛ de bɛ taa baga u ma jinɛ tɛ tugu adamaden kɔ ten k'i mago sa e yɛrɛ de b'a laɲini olu ye cidenw de Papo i ɲɛ bɛ jinɛ fɛn o fɛn na adamadenw nɔfɛ Papo nin bɛ an yɛrɛbakun nɔ de awɔ nin bɛ an yɛrɛbakun nɔ de parce que ka da kun jumɛn kan bi hali ka da ne ye muso min ka jinɛ furakɛ o hasidiya kelenw tɛ parce que farafin filɛ nin ye anw tɛ ɲɔgɔn kan yɛrɛ fɛ n'an y'a ye i bɛ ka taga ɲɛ dɔrɔn anw b'a kɛ cogoya bɛɛ k'i lagosi de y'a ye hasidi mago ɲanen tɛ o parce que ale ka kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye Alahu subahanahu wa taala de ala mun na ye hɛrɛ kɛ karasa ye ala a ma diya n ye a ma diya n ye i ye hɛrɛ kɛ karasa a ma diya n ye donc ale kɛlɛkɛ ɲɔgɔn hasidi kɛlɛkɛ ɲɔgɔn de ye ala ye parce que ala ye hɛrɛ min kɛ ye Papo ne bɛ n ka jinɛ furakɛ bi jɔn de y'a dalu di ne ma n bɛ k'a furakɛ ni jɔn ka diɲɛ ye Alahu subahanahu wa taala ka diɲɛ don donc ala ye dalu min di ne ma ne bɛ ka baara kɛ ni n ka dalu degere ye ni n ka dalu si mun kama n sera ka n yɛrɛ minɛ de ka sɔn ala ta ma ala y'a dalu di ne ma o ye tiɲɛ ye mais yanni i ka n kɛlɛ tɛ e bɛ ka ala kɛlɛ e bɛ ka ala min kɛlɛ ni e bɛ ka tan min ta ka ala min kɛlɛ n'i y'o tan ta ka ala deli dun Papo wallahi ala n'i mago ala bɛ ko dɔ k'i yɛrɛ ye ala bɛ ko dɔ k'a tigi yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka sɔnfɛn don mais dɔrɔn ɲagadu kɔni ka sɔnfɛn ne t'a fɔ Abidjan bɛɛ ɲagadu ɲɔgɔn tɛ ne t'o fɔ nka Abidjan kɔnɔ ni jinɛ furakɛla ye maa 3 ye ɲagadu bɛ k'a 3nan ye ne ta kisɛ ta kisɛ don c'est à dire quoi na dɔrɔn sini sɔgɔma na n tɛ daga d'i ma n tɛ saraka jiri la alamisa su i bɛ fani guwɛji la i bɛ bɔ i cɛ kɛrɛfɛ ne mago tɛ ninnu si la ne tɛ jinɛ deli n tɛ jinɛ furu siri k'a d'i ma n tɛ jinɛ nɛgɛ k'a d'i ma sabala ala kama fara walimuso ko ne t'o si fɔ jinɛ ye fara kɔ n'i ma fara kɔ n b'i kaya tigɛ baara banna ne tɛ o de Papo Ɲagadu n bɛ n'i ka numéro di Abidjankaw ma awɔ i sigiyɔrɔ o de ye ancien route ye siga t'o la Banko au brick ancien route d'Adjamé awɔ numéro fɔlɔ o de ye 43 10 awɔ 82 79 43 10 82 79 i ka numéro laban o de ye 06 58 01 45 06 58 01 45 wali maaw b'i sɔrɔ Abidjan yan nɔ 09 35 22 73
09 35 22 73 karamɔgɔ ɲagadu an ka kuma fɛn min kan i ka jila sugo ko n bɛ fɛ k'i da don jila sugo ko in de la a ko in bɛ cogo di alhamdulillah rabbil alamin ɲagadu tɛ cɛkɔrɔba ye ne tɛ cɛkɔrɔba ye dɛ ne ye denmisɛnnin yɛrɛ de nka muso fila bɛ ɲagadu bolo ka fara den fila kan alhamdulillah rabbil alamin ɲagadu jɔlen dɔ a yɛrɛ ye ɲagadu selen bɛ a yɛrɛ kɔrɔ nka adamaden ni ala ye dɔnniya dɔ d'i ma kɛ sababu ye i k'i jɛɲɔgɔn ani i teriw ani mɔgɔ wɛrɛw i ka se k'u bɔ nɔgɔ la u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ɲɛma papo an ka jila sugo ni sɔsɔbaga tɛ sɔrɔ a la fo ka taa lahara jɔdon si parce que tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ hali maa min tɛ tiɲɛ fɛ n'o ye tiɲɛ mɛn dusukun bɛ sɔn ka da tiɲɛ don jila sugo ni an y'a fɔ mardi tɛmɛlen mɔgɔ min sera ma ka ca na hali mɔgɔ 40 kɔ ye olu bɛɛ ko ne ka jila sugo taamasiyɛn fɔ yɔrɔ min a kɛra i n'a fɔ ne yɛrɛ sigilen don ka du kɔnɔ ko ka du kɔnɔ kuma de f'u ɲɛna n ko tiɲɛ don n ko parce que n ko tiɲɛ tɛ se ka e kɔni bɛ se ka tiɲɛ lagosi hasididenya kan mais k'a fɔ ko nin fɔra nin tɛ tiɲɛ o ye nkalon ye jila sugo man ɲi ɲagadu bɛ tila ka segin k'a fɔ maa maa k'i ma ko jila sugo ka ɲi bilahi taga ka bɔ i ka ci fɛ jila sugo man ɲi papu jila sugo ye fɛn juguba